हुड़ु हुड़ु हेले व्यंग टाइम टिके ताली दे देले हमके टिके टिके डबल एनर्जी लागसी और आपण मन को ताली देले कल के गुरुवार दिन ताली देले हाथ खुजे हवा पैसा आवा से हिसाब ताली टिके मारले हम सब कवि बंधु मन जति आसबे टिके ताली मारले समान टिके डबल शक्ति संचार हवा ठीक कहली कि नहीं। हां अरे बंगोपसागरे हुड़ु हुड़ु हेले ओडिसा को मारे जुआर अरे बंगोपसागरे हुड़ु हुड़ु हेले ओडिसा को मारे जुआर ये शांति बनटा हमको डाकिले मारी जाए हस फुआर घेन व्यंग कविर जुआर घेन व्यंग कविर जुआर ये मंच सामने आपण बसता आपण मान को दौची मो हृदय भीतर प्यार मो हृदय भीतर प्यार मो हृदय भीतर प्यार हसवा निहाती जरूरी जंजालम जीवन में हस तो निहाती जरूरी कविता आईसीयू थाऊ आम ताको उद्धार कर आनिकी पुणी स्ट्रंग भाव में चलवा पड़ो ललित बाबू जेनटा कहले कवि बोले केतरा खसरी देसन एंता हिसाब से किंतु डोन बोले धाई आसन डबल डबल चलवा सेटा भी संस्कृति रे आमे शामिल करमा किंतु कवितार मध्य सेमती आउरी आनी पारिबो समस्ते कहती निर्वाक पशुटीए मु जने भेटनारी कर्मचारी निष्पाप निर्वाक मुक से हृदय वेदना गोटे अलग जी देखिले टेकाटीए मारे से नमक सच्चा किंतु मु पाड़ी गोटे डोबरमैन जी आम घर के आसो देख विराट डोबरमैन गोटे अच्छे जी गला बोले जेन साउंड करवा कहवा के नहीं हेले धान खोला ने जगे दीचे धान कटा सीजन ये धान खड़ारे मो डोबर म्यान धान खड़ारे मो डोबर म्यान स्पेशलिस्ट नहीं कामुड़ा ज्ञान कुकुर कथा कहूचे धान खड़ारे मो डोबर म्यान स्पेशलिस्ट नहीं कामुड़ा ज्ञान थरे जा पछरे पड़ी ताको भो भो रोड़ी गोड़े गोड़े मारी थरे जा पछरे पड़ी ताको भो भो रोड़ी गोड़े गोड़े मारी ये सुकुटा बारिक जाउची सुकुटा बारिक जाउची ये समुदी घर को जीव जीव बोली पड़ी उठी खाली धाउची ट्रेन टाइम गड़ी जाउची ट्रेन काले फिटी जीव बोली बिलमाल आड़ू जाउची गंठिलीटा जाकी धरिची मते देखि टिके रहउची लिफ्ट 50 मिल जो भाभी कुंतु कुंतु टिके होउची सुकुटा कहला बाबू मो जदी बिलमाल रास्ता रे मु चली जीवी जदी बिलमाल रास्ता रे मु चली जीवी तबे 4टा बेळर ट्रेन टा कोन पाई जीवी जदि बिलमाल रास्ता रे मु चली जीवी तबे 4टा बेळर ट्रेन टा कोन पाई जीवी मु कहली काहे कि नुह निश्चय तू पाई जीवु मु कहली काहे कि नुह निश्चय तू पाई जीवु हेले दुर्जोग को जदि मोर डोबरमैनटा तो पछरे पड़ी जाए तबे 4टा काहे कि 3टा बेळर ट्रेन टा को मध्य पाई जीवु अखा धोई गुण गाउथुबु ट्रेन भितरे धई सोई होई कुकुर चालीसा पडुथुबु कार्तिक मासे टिके हिंस्र ही जगह पड़ला प्रशांत बाबू के धन्यवाद मत माइक दी पुराण आड़े टिके बेसी टाइम हिजवा बेसी बिना कागज पढ़वाटा अपन मान के हुए तो गुड़ाई भी ही पारता एते समय में नहीं नो कार्तिक मास जेतु गोटे पुराण स्वर रे गुड़े लगे दी पारुचे भल लगले ताली देवे ना जे आयोजन करछन हे बुठी लोग गोटे साइड आड़े ठियाइछन ललित बाबू ताकू गाली देवे भल लगले मते ताली देवे ना ललित के गाली देवे अरे महाजन साहुकार बड़ लंपटिया सुधखोर सी टंका सुना कारोबार ना तार टंक धर गाँटा भितर टंका बाला से सबु बेले दरकार उधारी दिए सुधटा निए जदि किसी हला ओलट पालट एरिया कंपेई दिए बम फुटेई दिए बरस शेषे सुधटा कसे नदवा लोक को माड़ गोड़ कर भुजाली पेसे थाना रे पसे 3 मास जेल भोगी सारी शेष कोर्ट को आसे विचारपति से बड़ दयापंत देखिले तार मुह को सुनाइले निज राय को ठीक अच्छी तोते खलास करुच्ची छाड़े सुध करो काम को काठगड़ा से साहुकार ढीमा की बुले आनिकी कहला
ଯୋଡ଼ ହସ୍ତେ କଲେ ନମସ୍କାର, କହିଲା ହେ ଅନରେବୁଲ ଜଷ୍ଟିସ ମହୋଦୟ, ଦୟାକରି ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜେଲକୁ ଭେଜି ଦିଅ। ବିଚାରପତି କହିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ ଏହିକି, ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ଯିବି, ଜେଲ ଭିତରେ ବାକିଆ କାମଟା ଟିକିନିକି ସାରିଦେବି, ବାକିଆ ହିସାବ ଗଣିବି। ଆଉ କିଛି କହିଦି ଉଧାରି ନେଇଛନ୍ତି ସୁଧ କଲେକ୍ସନ କରିବି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଣାଶ ସୁଧ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା, ଟିକେ আমার ভাষার খনে কইবি মন্ত্রু তোকে বিদায় নেবি। আরে হড়বড়াই করে গণেশ মহাপ্রভু 2 মাস ধরে গণেশ মহাপ্রভু আসছিল আমাদের। হড়বড়াই করে গণেশ মহাপ্রভু মর্ত্যপুর আসি হাজর। উতরুন মুসা পলে গরা বড়া হিনস্তিয়া মেটর। কাঁ দশা কাঁ কটর, রড়া কিলা ভটর, লো খুদা খানে ঠুসকে হিগরি বাটে ঘাটে কচর। শ্রী গণেশ উবাচ, মুসার বিনে মুই কেন্তা বুলমি এড়ে বড়ইস হর। দেখিছ কিয়ে বলে আনি দিও গায়ে, হে মোর নিয়র ডিয়র। দেখি করে উঠা বসা কনভেন্ট পিলাটে কহিলা তেকে দেখিছে মুই তোমার মুসা আর নাই কর কদা কটা, তোমার বাহাকে তমকে দেখামি চালা হই ଯିବା ভেটা ঘাটা। শুনকে হাতকে ছন্দি করি প্রভু চাললে পিলার পছে, পিলা ঢুকলা কম্পিউটার সেন্টার, কম্পিউটার থি মাউস লাগিছে। এই যুগর পিলা ঢুকলা কম্পিউটার সেন্টার, কম্পিউটার থি মাউস লাগিছে। মুসা কইলা, মহাপ্রভু কইলে, ঘরে মাউস তোকে নাই নকে টিকে লাজ, মালিক বলুছে ধপ হই তুই করুছ এখানে রাজ, তোর নাই নকা কাম কাজ। দুড়ুল দুটা ঠুকি দেমি তোকে সোর পাইউ মকায় আছে। মুসা আওয়াজ, কম্পিউটার লেঞ্জে ফিক্স হই করি মাউস পয়লা, কেনতা প্রভু কা সবুদিন তোর গোড় তলে মকে রখিথিবু, বাহানা বলি টিকে দয়া নেই, লড়ু তো লড়ি বুন্দু ফেলে নাই, বুন্দি ফেলে নাই, কা পেটু দিয়ে মকে খটৌথিবু। এবে হেলানো মডন যুগ আর নাই জানা তোমার তলকে পাইলি না এসি রুম র সুখ। হজারে পিলা জুয়ান টুকেল মকে টামড়ি ধরি করছন লাড় গেল, কলেজ টুকেল মকর সোয়ানাথি মুই হউতিছি উঠিল। দিনকে হজারে লভ মেসেজ গুটে ক্লিক নাই করছি সেন্ডিং, দেখি করি ছটকা হেসি আই লভ ইউ চ্যাটিং। মুই নাই থিলে কম্পিউটার ফেল, ফেলুয়ে ওয়েবসাইট মেলো, মোর বিনে এই কম্পিউটার যেটা ইঞ্জিন বিনে রেলো। আর তোমাঠানে কাঁ হেমি কলো বলো, কাজ ঘরে মুই নাচো তুমি তাক ঠলো আর নাই মারনো মকে তেলো, এনু একে মুই এসি রুম নে রহিমি, তুমি এনু লেন্স টাঙ্গি করি পলো, প্রভু তুমি এনু লেন্স টাঙ্গি করি পলো। সন্তোষক মহাসব ইনডাইরেক্টলি ইনসাইড দেলে না, এ ব্যঙ্গ কবি তুমি বি মঞ্চ ছাড়ি লেন্স টাঙ্গি করি পলো। ধন্যবাদ।